नमस्कार সকলকে, हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। सो यहाँ पे आज हम इंफॉर्मेशन देने वाले हैं ऑफ कोर्स मेरे रिज़ल्ट से रिलेटेड। और आई एम सॉरी कि मेरी एनर्जी थोड़ी लो है क्योंकि मैं एक जगह पे गई थी, आई हूँ तो थोड़ी टायर्ड हूँ। सो वॉइस के आवाज़ जो है, साउंड है, वो लो रहेंगे। आई एम सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली वीडियो बनाने के मन नहीं हो रहा है, फिर भी बनाने पड़ रहे हैं क्योंकि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और मैं जब किसी को कोई बात दे देती हूँ तो उसको कहना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो आज हम यहाँ पे दोनों ही लैंग्वेज में बात करेंगे, बंगाली एंड हिंदी। सो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होंगे लेकिन इन्फॉर्मेटिव रहेंगे। सो कंटिन्यू करते हैं। प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्पिरिट लिटरेचर एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए स्पिरिट लिटरेचर को और जुड़े रहिए। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন, সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন এসবি লিটারেচার। আমার একটু এনার্জি লো আছে, মানে যাই হোক একটু ক্লান্ত আছে, একটু দরকারে গিয়েছিলাম, বাইরে এসেছি। তো যাই হোক, অনেক সময় আমাদের ইচ্ছে না করলেও অনেক কিছু করতে হয়, কাজকর্ম। এবং আমি যেখানে কথা দিয়ে দিয়েছি আজকে রেজাল্ট সম্পর্কে নিজের বলার, সেজন্য তো হিন্দি বাংলা দুটো ভাষাতেই বলবো আজকের ভিডিওটা। শুরু করা যাক। আর এরপরে কী হচ্ছে না হচ্ছে সব কিছু আপডেটস ইনফরমেশান তোমরা বা আপনারা পেয়ে যাবেন। গলার আওয়াজটা একটু লোই থাকছে, ভয়েসের একটু মানে এটা एडजस्ट कर नेবেন বা प्लीज़। सो यहाँ पे मुझे यही कहनी है कि ये मैंने पहले शेयर की थी। मैं अगर आप पिछले वाले वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ये जगह मैंने खाली छोड़ी थी, फाइनल कट ऑफ की जगह। ठीक है, फाइनल कट ऑफ आज मैंने ये कट ऑफ आई है 19 मार्च को। अब मैं ये वीडियो बना रही हूँ 20 मार्च को 2025 में। सो जनरल के 40, AWS OBC NCL के 36, SC ST PWT के 26.6। तो मेरी रिज़ल्ट को लेकर बहुत सारे लोगों के बहुत क्वेश्चन है। तो आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने मेरी जो इस लिटरेचर के जो मैंने कही थी कि अब चाहे आप अच्छे बोलो, बुरा कहो, अच्छा कहो, बुरा कहो, मैं सभी मैं शिक्षा की तरफ से ही ग्रहण करूँगी और करती भी हूँ। सो माई स्कोर SC में 28 एंड गेट स्कोर वहाँ पे लिखी है 96। मैं आउट ऑफ 100 आई स्कोर 28 एंड ऑल इंडिया रैंक 2454। और फर्स्ट टाइम मैंने क्वालिफाई कर, मतलब एग्ज़ाम मैंने फ़र्स्ट टाइम नहीं दी लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैंने क्वालिफाई की। दिस फॉर दिस रीज़न यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम मैंने लिख दी। तो मुझे लास्ट 1 ईयर से, स्पेशली लास्ट 6 मंथ्स 8 मंथ्स 1 ईयर से मुझे आप भगवान से कुछ भी नहीं चाहिए। ना मनी, नेम, जॉब, फेम, प्रॉपर्टी, कार, हाउस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ अपनी जो मन होते हैं, इच्छा करते हैं, उस काम को करनी है सच्चे दिल और मन से। और जो देंगे उसके लिए मैं हमेशा खुश तब भी थी, आज भी हूँ, इन फ्यूचर भी रहूँगी। कुछ बात कहूँगी, आप लोग दिल पे मत ले लेना। मैं आप लोगों को पता ही है कि मैं किस तरीके से बातें करती हूँ और पता है कि एसपी लिटरेचर हर टाइम जो भी कहते हैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल और इफ़ेक्टिव तो रहती ही है। तो मुझे यही कहनी है कि हम इंसान लोग या फिर हमारे जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम और जो प्रोसेस हम बचपन से सीख आ रहे हैं वही है कि जितना भी आपको मिल जाए, भगवान आपको चाहे जितना कुछ दे दे तब भी कम ही पड़ जाते हैं। जब भगवान इंसान के ख्वाहिश को पूरे नहीं कर पाए तो हम इंसान होकर इंसान के ख्वाहिश क्या ही पूरे कर पाएंगे, है ना। तो मुझे GRF नहीं मिली है 2-4 क्वेश्चन की वजह से। आई एम वेरी हैप्पी। नहीं, आज तक नेट जब नहीं मिले थे तब भी मैं बहुत खुश थी, अब भी मैं खुश हूँ। GRF मुझे नहीं मिली, क्यों नहीं मिली, हो सकता है कोई पीछे रीज़न हो। अगर कभी भी ज़िंदगी में नहीं भी मिले, मैं आने वाले 5 इयर्स GRF के लिए बैठ सकती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता मैं एग्ज़ाम दूंगी भी या नहीं। लेकिन अगर मुझे कभी GRF मिलती है तब भी मैं खुश रहूँगी, अगर नहीं मिलते हैं तब भी मैं बहुत खुश रहूँगी। क्योंकि लोगों के, इंसानों की ख्वाहिशों का कोई ठिकाना नहीं है। हम कहीं पे फुल स्टॉप नहीं लगवाते हैं। हमेशा हमारी ख्वाहिशें, हमारी इच्छाएं हमेशा जारी रहती है और दिन ब दिन बढ़ती जाती है, ना कम होने की वजह। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सच्चे मन और दिल से काम करनी है। जो मिलने हैं ज़िंदगी में मिल जाएंगे, नहीं मिलने हैं वो मेरे लिए था ही नहीं। तो मुझे इसी
पॉइंट ऑफ व्यू से ज़िंदगी को आगे लेकर जानी है और रिलैक्स रहनी है और खुश रहनी है हर हाल में, हर सिचुएशन में, चाहे वो कितना भी बुरी से हालत हो और कितना भी अच्छे से अच्छी हालत हो। ठीक है, তো আমার এখানে এটাই বলার ছিল যে এটা তো আগেই শেয়ার করা ছিল, এই জায়গাটা আমি গ্যাপ বা ফাঁকা রেখেছিলাম। ফাইনাল কাট অফ তো আমরা পেয়ে গেলাম, ফাইনাল কাট অফ অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক আমার, আর আউট অফ 100 আই স্কোর 28 এসসিতে, আর গেট স্কোর আমার রেজাল্টে দেওয়া ছিল 96, আমি জানি না। অল ইন্ডিয়া র্যাঙ্ক 2454, 2454, এটাও জানি না যে এটা শুধু এসসিদের মধ্যে নাকি জেনারেল মিলে নাকি, আমি কিছু অল ইন্ডিয়াতে কিসের মানে কতজন পরীক্ষায় বসেছে, কতজন কী র্যাঙ্ক আমি কিছু জানি না, আমার যা রেজাল্ট আমি সেটা এখানে লিখে নিয়ে এসেছি। আর ফার্স্ট টাইম গেট কোয়ালিফাই করলাম আমি, এর আগে এক্সাম এমন নয় যে দেইনি, এক্সাম আমি এর আগে দিয়েছি, কোয়ালিফাই হয়নি, এইবার হয়েছি, তাই ফার্স্ট কথাটা লিখেছি যে আমি প্রথমবার কোয়ালিফাই করলাম, কিন্তু এটা আমার প্রথম অ্যাটেম্প্ট নয়। এটাকে নিয়ে আবার কেউ মিসগাইড বা মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং করো না, আর তোমরা বা আপনারা। এটা আমার রেজাল্ট, তো আমি এটুকুই বলবো যে আমরা মানুষরা এতটাই আমরা আমাদের চাহিদা, আমাদের জীবনে এতটাই আকাঙ্ক্ষা, আমরা জীবনে যত যাই পেয়ে যাই না কেন আমাদের আশার শেষ হয় না। কোথাও আমরা একটা ফ্লুস্টপ বা দাড়ি কমা ফ্লুস্টপ মানে জীবনের দাড়ি কমা ফ্লুস্টপ দিতে চাই না, যে হয়ে গেছে আমাকে যা যা দিয়েছে ভগবান ইট ইজ এনাফ বা আমার আর কিছু চাই না, এটা আমরা বলি না। যত পাই ততই চাই। তো ভগবান যেখানে মানুষের ইচ্ছা বা আশাকে পূরণ করতে এখনো সক্ষম হতে পারেননি, সেখানে আমি বা আমরা সাধারণ মানুষরা কি করে সক্ষম হবো মানুষের চাহিদা পূরণ করা, তাই না? কিন্তু এটুকুই আমার বলার আছে যে আমি লাস্ট 1 বছর, খুব বেশি দিন না হলে 6 মাস, 1 বছর থেকে আমি একটা মোটিভ, আমার একটা চিন্তাধারা জ্ঞান কাণ্ড নিয়ে চলছে। সেটা হলো আমাকে যা যা দিয়েছে ভগবান আমি সন্তুষ্ট, যা দিচ্ছে তাতেও সন্তুষ্ট, ইন ফিউচার যা দেবে তাতেও সন্তুষ্ট, যা দেয়নি তাতেও সন্তুষ্ট ছিলাম, যা এখনো পর্যন্ত দেয়নি তাতেও সন্তুষ্ট আছি, ইন ফিউচারও যা যা দেবে না ভগবান আমাকে দেবে না তাতেও আমি সন্তুষ্টই থাকবো। আমাদের ইন্ডিয়ান বা ভারতবর্ষের এডুকেশন সিস্টেম, পড়াশুনোর যে শিক্ষা, পুঁথিগত শিক্ষার যে প্রচলন ব্যবস্থা বা যে কাঠামো সেটা, এবং মানুষের যে চাহিদা গোটা বিশ্বের মধ্যে সবসময় আরও চাই, অবশ্যই আমরা আগ্রহ ইচ্ছা রাখবো তবেই তো সেটা পূরণ হবে, কিন্তু এতটাও নয় যে আমরা সবসময় শুধু আরও চাই বলতে নিজের জীবনটাকে এনজয় করবো না বা জীবনের মূল্যটাই বুঝবো না, আর শুধু টাকার পিছনে, নাম যশ খ্যাতি প্রতিপত্তির পিছনেই ছুটে জীবনটা শেষ করে দেবো। তো আমি এই লক্ষ্যে আগামী দিনগুলো কাটাতে চাই, সৎ নিষ্ঠার সাথে নিজের কাজ করে যেতে চাই, যা যা আমাকে দেয়নি তাতেও সন্তুষ্ট থাকতে চাই, আর যা যা দেয়নি বা ইন ফিউচারও দেবেন না ভগবান আমাকে সেটা তো আমি সন্তুষ্টই থাকবো। নেট যখন পর্যন্ত আমার কাছে ছিল না আমি হাহাকার কাঙালিনী ছিলাম না কোনোদিনও, যে কেন হয়নি, সময় হয়ে গেছে, পেয়ে গেছি, দিয়ে দিয়েছে, আমার পরিশ্রমের খামতি থাক যাই থাক, এখন সেটা সময় হয়ে এসেছে, আমার ভাগ্য সাথ দিয়েছে, আমার পড়াশুনো সাথ দিয়েছে, তার জন্য পেয়েছি, তার জন্য আমি অনেক ধন্যবাদ জানাই ইউনিভার্সকে, আমার পরিবারকে, আমার মা বাবাকে। তো এখন আমাকে জিআরএফ দেয়নি ভগবান, আমি জিআরএফ পাইনি, তার জন্য আমি খুব খুশি। ইন ফিউচার যদি আগামী 5 বছর আমি এই পরীক্ষার জন্য বসতে পারবো, জিআরএফের জন্য, আমি জানি না আমি পরীক্ষায় বসবো কিনা, কারণ কোন মুহূর্তে কী হবে কেউ জানি না, তাই অ্যাডভান্স কিছুই বলতে পারছি না। যদি আমি এই পরীক্ষায় বসি, যদি আমি কখনো জিআরএফ পাই, তাতেও আমি যতটাই খুশি থাকবো, জিআরএফ না পেয়েও আমি ঠিক ততটাই খুশি থাকবো, থাকবো। আমার বেশি চাহিদা বা বেশি কোনো কিছু আমি চাই করছি না, শুধু যেটুকু মন থেকে জীবনে ক্যারিয়ারের পিছনে করার ইচ্ছে বা করতে চাই কর্ম, সেটুকু সততার সাথে নিষ্ঠার সাথে করতে চাই চেষ্টা, এইটুকুই আমার ইচ্ছে। আদারওয়াইজ পাবো কি পাবো না, ভগবান দেবেন কি দেবে না, হবে কি হবে না, এগুলো নিয়ে ভাবতেও চাই না, আর বেশি এগুলো নিয়ে আশা করে নিজেকে টেন্সড বা নিজেকে মানসিকভাবে শারীরিকভাবে বিপর্যস্ত করতে চাই না। আমি যতটুকু যা ছিল আছে সেটুকু নিয়েই থাকতে চাই। যদি এই মুহূর্তেও আমার জীবনের ফুল স্টপ হয়ে যায় বা দি এন্ড হয়ে যায় আমার জীবনের, তাতেও আমি হাসি মুখে চলে যাব। ছোটোবেলা থেকে আজ পর্যন্ত যতটুকু ছোটো খুশি মজা আনন্দ অনুভূতি ভালো মন্দ নিয়ে আছি সেগুলোই সাথে নিয়ে चले जाओ। तो मुझे यही कहनी है, अगर इस टाइम पे मेरी लाइफ की दी एंड हो जाए, किसी को नहीं पता किसके लाइफ में कब क्या होने वाला है, तब भी मैं हंसते हंसते चल जाऊंगी, इस दुनिया से हंस कर चल जाऊंगी। क्योंकि मैं इन सालों से जितने साल जीवित रहा, जो एक्सपीरियंस मैंने गैदर की, चाहे वो अच्छी हो बुरी हो, छोटी छोटी जितनी भी मैंने ख्वाहिशें पूर्ण की नहीं हो पाई, जितने भी मेमोरीज हैं उनको साथ लेकर जाऊंगी और बहुत ही हंसते हंसते जाऊंगी। कोई भी डिप्रेशन, कोई भी एंग्जाइटी, कोई भी टेंशन, कोई भी नाकामियाँ लेकर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे ये चाहिए था ये नहीं मिली, मुझे वो चाहिए तो वो नहीं मिली। मैं इस तरीके से अनसेटिस्फेक्शन के साथ, नेगेटिविटी के साथ नहीं जाऊंगी इस दुनिया से। चाहे मेरी मौत आज इस वक्त हो जाए या फिर जिस टाइम पे होना है हो जाए, मैं तब भी अगर जाऊंगी या अब भी अगर इस दुनिया से जाऊंगी तो मैं खुश
खुश दिल से, अच्छे दिल और मन से एकदम फुलफिल्ड सेटिस्फाइड होकर जाऊंगी, जो थे जो है उसको लेकर, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो आप लोगों को मेरी रिजल्ट चाहिए थी, मैंने दे दी। मैं चाहे तो मैं प्रिंट आउट बाहर निकल कर आप लोगों को दे सकती थी, इन फ्यूचर पॉसिबल हो सके तो मैं आप लोगों को एडिटिंग सीख कर ज़रूर शेयर कर दूंगी। ये मैंने अपने हाथों से लेकर आई हूँ। और एसपी लिटरेचर कभी झूठ नहीं बोलते हैं, जो भी बोलते हैं सच ही बोलते हैं, सच ही शेयर करते हैं, क्योंकि एसपी लिटरेचर का बेसिक है बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना, और एसपी लिटरेचर का मोटिव है ऑनेस्टी के साथ खड़े रहना, खुद के लिए दूसरों के लिए। দ্যাটস ইট ফর টুডে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আজকের পর্যন্ত এটাই থাকছে। নমস্কার সকলকে, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। আজকে এই ভিডিওর থাম্বনেইল এবং হচ্ছে টাইটেলে কিন্তু ইউজিসি নেট কথাটা উল্লেখ থাকবে এবং नेट सेट गेट 3 उल्लेख থাকবে। सामने परीक्षा আসছে यूजीसी नेट जून 2025 अपकमिंग, देख लेना। तो आज के ये वीडियो के थंबनेल एंड टाइटल में यूजीसी नेट रहेंगे, सेट रहेंगे, गेट भी रहेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है आने वाले जून महीने में एग्जाम है। सो प्लीज टेक कनेक्टेड एसपी लिटरेचर, टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए, প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন। এসপি লিটারেচারের সাথে জুড়ে থাকুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন, কমেন্ট করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, আর জুড়ে থাকুন, পড়তে থাকুন, একসাথে পড়তে থাকি, আমরা এগিয়ে যেতে থাকি। আমরা অবশ্যই নেট সেট গেটের প্রিপারেশন নিতে থাকবো। আগামীতে হিন্দি বাংলা দুটো ভাষা আলাদা ভিডিও আসতে চলছে। নমস্কার, ভালো থাকুন, টাটা, বাই বাই, গুড नाइट, टेक केयर एंड लव यू ऑल, थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और कोई भी बातें मेरे दिल से मत लेना। मैंने जो भी कहा अच्छे और सच्चे मन से ही कहा, आप लोगों के दिल को दुख या फिर कोई भी नेगेटिविटी पहुंचाने के लिए नहीं कहा कभी भी। मेरी या फिर इस लिटरेचर की इंटेंशन नहीं रहते हैं किसी को भी हर्ट करने की, सिर्फ ये सीखने के लिए है। अगर किसी के लाइफ में कुछ भी अगर एक हेल्प हो जाए तो यही बहुत बड़ी बात है। তো আমরা যে কথাবার্তাগুলো আলোচনা করে থাকি, এখানে কোনো ব্যক্তি বস্তু বা কেউকে কোনো রকম মনের দিক থেকে বা কোনো রকম ইন্টেনশন নিয়ে কেউকে আঘাত করা বা নেগেটিভিটির দিক থেকে আমরা কখনো এসব বানিয়ে থাকি না। যেটাই আমাদের উদ্দেশ্য থাকে সেটা হলো যদি কারোর জীবনে একটু হলেও কাজে লাগে, সেই জন্যই আমরা বানিয়ে থাকি, এর বাইরে আর কিচ্ছু নয়। ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নমস্কার, রাখছি। পরের দিন দেখা হচ্ছে আবার, বাই বাই।